Okay guys, luto tayo ng seafood ngayon. Marami nakakamiss ng seafood ngayon. So unahin natin to. Uy. Uy. Yan lang, pwede na yan. Oh. Tapos tahong. Pamasal-masal pa sila, tahong lang yan, pwede na yan. Salt. Then cover. Yan lang yan. Lagyan natin ng konting luya pala. Naku, ayun, buti na lang meron. Mabilisan lang yan. Ayun po, crab. Tapos squid. And siyempre hindi mawawala ang shrimp. Yan. Tapos yan, crab. Diba? Yan lang yan. Ba? Lang. Konting ano. Okay, literally. Peace.